السلام اصدقائي، في هذا لا فيديو ان شاء الله غنشوفوا ان اكزرسيس ديال لي سويت. هذا الاكزرسيس كما كتشوفوا تري كومبلي، شامل لو كور كامل، ولي زيكزرسيس ديال هذا لو كور كيتريبيطاو على هذا لا ستركتور. دونك الا فهمتيه وخدمتيه غتكون متاكد انك ضابط لو كور ديالك. قبل ما نبدا لا فيديو ديالنا، الا كنتي باقي ما شتيش لو كور ديال لي سويت غتلقاه في هذا الاي هنايا، فيه لو كور تري كومبلي افيك دي زيكزرسيس وفي ابوبري واحد دمية. دونك با علينا نبداو ليكزرسيس ديالنا. un une suite réelle telle que u0 est égal à 1 et un plus 1 est égal à 6un sur 1 plus 15un, donc suite récurrente. La première question montrait que un supérieur strictement à 1 sur 3, c'est-à-dire que un est minoré par 1 sur 3. 2. Étudier la monotonie de un. 3. Montrer cette expression et déduire. 4. Une nouvelle suite. A. Montrer qu'elle est géométrique. B. Calculer Vn puis Un en fonction de N. Et c'est la question de leçon. Donc, l'exercice منوع. Donc, كيف العادة وقف la vidéo, حاول مع l'exercice, après رجع تشوف la correction. Donc, la première question. Montrer que un supérieur strictement à 1 sur 3. كنلاحظ انا ما عنديش un، عندي un plus 1. دونك اش غادي ندير هنا؟ كنفكروا في واحد لو ريزونمون اللي كنا قريناه في اللوجيك، وهو لو ريزونمون بار ريكورونس. علاش؟ حيت تو سامبلومون كنلاحظ ان عندي لونسومبل ان، ولو ريزونمون بار ريكورونس كنستعملو في لونسومبل ان، و انا باغي نخدم ب ان بلس 1. دونك لو ريزونمون بار ريكورونس كنمشي نبين واحد لا بروبوزيسيون بور ان بلس 1. دونك واحد لو بوتي رابيل على لو ريزونمون بار ريكورونس. دونك لو ريزونمون بار ريكورونس هو هذا. فوقاش كنخدم به؟ فين كيقول لك مونطري واحد لا بروبوزيسيون اي فري. بحال هكا قال لك مونطري كو ان سوبيريور ستريكتومون 1 sur 3. لا بروميير ايتاب فيريفيي كو بي دو ان 0 اي فري، يعني كتمشي تشوف ان 0، يعني في هذه الحاله ديال لي سويس لو بروميير انديس كتمشي تشوف واش داك لا بروبوزيسيون راها فري بور لو بروميير انديس. في هذا لو كا غنديرو u0 supérieur strictement 1 sur 3. La deuxième question, on va supposer que la proposition est vraie. Et troisièmement, on va montrer que cette proposition est vraie pour n plus 1. يعني كنزيدو درجة. Donc غنفهمو هاد لو ريزونمون مزيان مع هاد لا كيسيون. Donc la première étape pour n est égal. بما انه قال لك montrer pour tout n appartient à l'ensemble n، اول عدد في l'ensemble n هو 0. إلا عطاوك n étoile tu vas choisir 1. Donc maintenant on va choisir 0. Pour n est égal à 0. Donc je vais remplacer la proposition d'y n par 0. Donc je dois vérifier que u0 supérieur strictement à 1 sur 3. أنا كنعرف بلي u0 est égal à 1 ou 1 est supérieur strictement à 1 sur 3. Donc la vérification est correcte. Très bien. Après je vais supposons que la proposition elle est vraie. Donc un supérieur strictement 1 sur 3. La troisième étape, montrant que un plus 1, يعني كنزيد درجة supérieur strictement à 1 sur 3. Donc au lieu de نبين ان un supérieur strictement 1 sur 3, غنمشي نبين بلي un plus 1 supérieur strictement 1 sur 3. وهادشي علاش درنا لو ريزونمون بار ريكورونس، حيت انا عندي un plus 1. دونك كيفاش كنبين انا هاد لينيكواسيون؟ دائما فين تبغي تبين واحد لينيكواسيون اش غدير؟ كتمشي دير لا ديفيرونس. هذه هي لا بلو سامبل مانيير. دونك un plus 1 moins 1 sur 3. عندي un plus 1 je vais la remplacer par son expression اللي هي si un sur 1 plus 15 un moins 1 sur 3. Donc le dénominateur commun 3 plus 45 un. Si un fois 3 ça fait 18 un, moins 1 fois 1 ça fait moins 1, moins 1 fois 15 un, moins 15 un. يعني داخل عليهم بجوج. Très bien. Est égal. 18 un moins 15 un ça fait 3 un, moins 1 sur 3 plus 45 un. هنا سواء نقدر نحبس سواء نقدر نفاكتوريزي par 3. في البسط وفي المقام نختزلها. Donc 3 facteur de un moins 1 sur 3. 3 fois 1 sur 3 ça fait 1. Sur 3 facteur de 1 plus 15 un. 15 fois 3 ça fait 45. Donc onختزل. Très bien. Donc هذا le truc ولا هو هذا le truc هذا. دابا انا l'objectif ديالي هو نعرف واش هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك
يكفي انني نعرف هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. مزيان دونك هنا عندنا 1 بلس 15 يو ان. انا عندي من لي زيبوتيز دونك هذه ولات عندي من لي دوني كو يو ان سوبيريور ستريكتومون 1 سور 3 يعني يو ان بوزيتيف. الا ضربتها في 15 غتولي بلس بوزيتيف، الا زدت 1 غتولي سوبر بوزيتيف. دونك هذا توجور بوزيتيف ستريكتومون بيان سور. هنا يو ان موان 1 سور 3 دونك انا عندي بلي يو ان supérieur strictement à 1 sur 3. Donc UN moins 1 sur 3 strictement positif. Donc c'est positif. Donc tout le truc, elle est strictement positive. Merci. Donc UN plus 1 supérieur strictement à 1 sur 3. D'abord, c'est l'étape d'étape. On a montré que UN plus 1 supérieur strictement à 3. Donc d'abord, je vais ajouter une très jolie phrase. D'après le raisonnement par récurrence, UN supérieur strictement à 1 sur 3 pour tout n appartient à l'ensemble n. Donc بحال هكا نسالي مع la première question. دائما هذا le genre de question كيقول لك بين UN supérieur à quelque chose ou bien inférieur وانت ما عندكش UN عندك غير UN plus 1 فإل est préférable انك تستخدم le raisonnement par récurrence وما تنساش في لي سويت حنا كنخدموا على l'ensemble n. Là, par exemple, il y a que peut-on déduire tout simplement un UN est minoré par 1 sur 3, c'est-à-dire c'est-à-dire 1 sur 3 inférieur à UN. Et maintenant, la deuxième question, étudier la monotonie de UN. Donc, tout simplement, on va calculer pour tout n appartient à l'ensemble n, UN plus 1 moins UN, c'est-à-dire deux termes consécutifs. On cherche la valeur positive ou la négative. Très bien. Donc, UN plus 1, on 6 UN sur 1 plus 15 UN moins UN est égal. Donc, le dénominateur commun, 1 plus 15 UN. 6 UN fois 1, ça fait 6 UN. Moins UN fois 1, ça fait moins UN. Moins UN fois 15 UN, ça fait moins 15 UN au carré. Très bien. Donc, une petite simplification. 6 UN moins UN, ça fait 5 UN. Moins 15 UN au carré sur 1 plus 15 UN. هنا عاوتاني نقدر نفاكتوريز ولكن ما ننساش لوبجيكتيف ديالي هو نشوف هاد لو تروك واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنا يو ان عرفناها بلي سوبيريور ستريكتومون 1 sur 3 يعني بوزيتيف. Donc fois 15 plus 1, il va rester positif. 5 UN moins 15 UN au carré, c'est-à-dire que c'est étudier le aussi. نقدر ندير دلتا au tableau aussi. نقدر ندير ديريكتومون يعني التأطير ولا حتى تبان لي هنا واحد لا فاكتوريزاسيون غتسهل لي الامر. Donc je peux factoriser par 5 UN. هنا il va rester 1. هنا moins 3 UN, très bien, sur 1 plus 15 UN. هذه قلنا strictement positif, le dénominateur. UN قلنا positif, donc 5 UN حتى هي strictement positif. 1 moins 3 UN. حنا بينا بلي UN supérieur strictement 1 sur 3. Tiens, donc on va multiplier fois moins 3. Moins 3 UN, bien sûr, غيتغير الترتيب. Moins 3 sur 3, ça fait moins 1. Donc, 1 moins 3 UN inférieur strictement à 0. Donc, ce truc, il est négatif strictement. Donc, négatif fois positif, c'est-à-dire négatif. Sur positif, il va rester négatif. Donc, ce truc, il est strictement négatif. Donc, que peut-on déduire? Donc, UN plus 1 inférieur à UN, d'où la suite EN est strictement décroissante. باش نفهمو مزيان هادي حنا كنعرفو بلي UN كتجي قبل من UN plus 1. هما ce sont des termes consécutifs bien sûr تقدر تقول لا سويت باقا غادا. مزيان حنا عرفنا بلي UN هو الكبير و UN plus 1 هو الصغير. دونك من الكبير للصغير tout simplement une suite décroissante. Et maintenant, on déduit que pour tout n appartenant à n, un inférieur ou égal à 1. Fin qui veut qu'on déduire, il y a la question précédente. Il y a des systèmes, un n est décroissante.
دونك بما ان U n est décroissante par exemple بما انها كتبدا من U0 U1 U2 etc. مزيان بما انها قلنا ديكرواسونت يعني هاد لي تيرم غاديين كيصغار. تري بيان. دونك فين هو لو بلو غران تيرم في نظرنا؟ بيان سور هو U0 حيت هادو غاديين كيصغار. دونك U0 هو لو بلو غران تيرم يعني U0 supérieur à quoi؟ à UN. يعني كيما كان هاد لو تيرم 1 ولا 2 ولا 3 فان U0 supérieur. ولكن غندير او ايغال في لو كا فين كيكون n est égal à 0. U0 est égal à U0 bien sûr. دونك اش غنديرو دابا؟ U0 انا كنعرفو est égal à 1. دونك 1 supérieur à UN. دونك داكشي اللي بغا. دونك باش نريديجي هادشي مزيان غنقول puisque UN est décroissante, c'est-à-dire entre parenthèses, U0 supérieur ou égal à UN, c'est-à-dire UN inférieur ou égal à 1. Donc, on peut dire que UN est majoré par 1, مكبورة par 1, ou par suite, nous disons que UN est borné. Et maintenant, on passe à la troisième question, montrer que cette proposition est vraie. بلا ما نقراوها. هنا غنعطيكم واحد لاستيس تري تري سامبل باش تتعاملوا مع هذا لو جون دو كيسيون. فين يعطيكم واحد ليكسبرسيون كومبليكي من الافضل تمشي لو ريزونمون باغ ايكيفالونس، سيتادير تمشي بديزيكيفالونس باش توصل لواحد لاسيرسيون بلو سامبل وتقدر تحكم عليها واش فري او بيان فوس. اما الا بغيتي تبدا من الاول يعني ان سوبيريور ستريكتومون سور 3 وانت غادي باش توصل لهاد ليكسبرسيون فشويه الطريق شويه صعيبه. دونك اش غنديرو؟ لا تروازيام كيسيون غنمشيو نحطوها بحال هكا UN plus 1 نعاودو نكتبوها moins 1 sur 3 inférieur ou égal à 1 sur 6 UN moins 1 sur 3 وغنبقى غادي ديزيكيفالونس باش نوصل لواحد ليكسبرسيون بلو سامبل باغ ايكيفالونس. هاد UN plus 1 moins 1 sur 3 الى بقيتو عاقلين راه خدمناها في لا بروميير كيسيون فين درنا لو ريزونمون باغ ريكورونس وكانت عطاتنا الى بقيتو عاقلين UN moins 1 sur 3 sur 1 plus 15 UN. Bien sûr, انت راه عندك في لافير هذوك لي دوني داك لي زيكزارسيس كاملين اللي درتي يعني غتبقى بين عينيك مزيان. يعني ما تبقاش تنسى لي زيكزارسيس من الاول. هذه اوليو تعاود تحسبها انت لقيتي راسك ديجا حاسبها واش انت لقيت. دونك خدم بواحد لا مانيير بلوز انتيليجون. هذه انفيريور ايغال 1 sur 6 facteur de UN moins 1 sur 3. Bien sûr, مشيت بديزيكيفالونس juste j'ai calculé cette expression. مزيان. D'abord, je vais dire UN moins 1 sur 3, UN moins 1 sur 3. Je peux réduire, mais à condition أن هادو يكونوا positifs. باش نعرف واش غنغير الترتيب يعني نكون عارف لو سين ديالو. حنا عرفنا بلي UN في la première question supérieur strictement 1 sur 3. Donc UN moins 1 sur 3 supérieur strictement à 0. Donc positif strictement. Donc je peux réduire sans aucun problème. D'abord, je vais obtenir 1 sur 1 plus 15 UN 1 sur 6 plus simple. يعني هذه plus simple que هذه أنني نخدم على هذه c'est plus simple أنني نخدم على هذه. مزيان نزيد نبسط l'expression. Donc هنا par exemple بما أن هذا كله بوزيتيف حيت UN بوزيتيف و 1 sur 6 بوزيتيف نقدر ندير l'inverse. Donc je vais obtenir 1 plus 15 UN ونغير l'ordre supérieur ou égal à 6. Très bien. Par équivalence. 15 UN supérieur à 6 moins 1, ça fait 5. Par équivalence. UN supérieur ou égal à 5 sur 15. Il y a 1 sur 3. Ah, on وصلت لواحد l'expression plus simple. Donc, on a directement عندي أن UN supérieur à 1 sur 3. Donc, هاد l'expression vraie. دونك حتى هذه فري. كاين اللي غايقول لا عندي تما ستريكتومون معناها عندي او ايكال. دابا حنا لوبجيكتيف من هاد ليكيفالونس هو هاد ليكسبرسيون هادي نبسطوها. دونك هادي راه هي هادي. دونك انا او ليو ما نبين هاد ليكسبرسيون نبين هادي. دونك هادي اللي خصني نبين. انا اش عندي في لي دوني؟ عندي بلي يو ان سوبيريور ستريكتومون ا 1 sur 3. راه نقدر نقول باغ امبليكاسيون بلي يو ان سوبيريور او ايكال ا 1 sur 3. تو سامبلومون زدت واحد الخيار وماشي مشكل نزيد واحد الاحتمال ان يو ان تقدر تساوي 1 من 3. ولكن لو بروبليم هو تكون عندي يو ان سوبيريور على 1 sur 3 وانا نقول امبليك بلي يو ان سوبيريور ستريكتومون 1 sur 3. هنا
كنحيد داك الاحتمال ديال انها تقدر تساوي 1 ولا 3. دونك ماشي مشكل نزيد احتمال، ولكن لو بروبليم هو نقص احتمال. Après, il dit qu'on déduire que pour tout n appartient à n, un moins 1 sur 3 inférieur égal à 2 sur 3 fois 1 sur 6 à la puissance n. هنايا كاين deux méthodes تقدر دير. La première méthode هي دير raisonnement par récurrence. علاش؟ حيت انت عندك لونسومبل n مزيان وانت ما عندكش ان، يعني ما عندكش واحد ليكسبرسيون ديال ان، ولكن عندك ان بلس 1. لو ريزونمون باغ ريكورونس كيمكنك انك تمونطري ديال ان بلس 1. هذه الاولى نخدموا عليها ونرجعوا للثاني. pour n est égal à 0, le premier indice, bien sûr u0 moins 1 sur 3 inférieur ou égal à 2 sur 3 fois 1 sur 6 tout à la puissance 0. Donc on va remplacer par 0. 1 sur 6 à la puissance 0, n'importe quelle chose à la puissance 0, ça vaut 1. Donc, on va dire 2 sur 3 fois 1, ça fait 2 sur 3. U0 vaut 1. Donc, 1 moins 1 sur 3 vaut 2 sur 3. Donc, 2 sur 3 inférieur à 2 sur 3, oui, ou égal. Donc, vérifier. Très bien. La deuxième étape, supposons que cette expression est vraie, que un moins 1 sur 3 inférieur ou égal à 2 sur 3 fois 1 sur 6 à la puissance n. دابا هذه ولات عندي، يعني ولات من لي دوني ديالي مزيان. Et la dernière étape la plus difficile بغينا نقولوا montrons que u au lieu de n غندير n plus 1، يعني غنزيد درجه un plus 1 moins 1 sur 3 inférieur ou égal à 2 sur 3 fois 1 sur 6 à la puissance n plus 1. يعني كنرمبلاسي ب n plus 1 في toute l'expression. دونك au lieu انني نبين هذه غنولي نبين هذه، اما هذه ولات عندي من لي دوني. وما تنساش عندك حتى هذه اللي بينتيها في لا تروازيام كيسيون، بما انهم قال لك اون ديدوير يعني غتستعملها حتى هذه. دابا عندك un moins 1 sur 3 inférieur ou égal à 2 sur 3 fois 1 sur 6 à la puissance n. مزيان. دابا الا شدينا بغينا نضربوا هاد لي دو كوتي في 1 sur 6، بيان سور بوزيتيف ما غيتغير والو، غنضربوا هادي في 1 sur 6. 1 sur 6 بيان سور راه هي 1 sur 6 à la puissance 1. دونك نقدر نضرب هادو ببعضياتهم تعطيني 1 sur 6 à la puissance n plus 1. Très bien. مزيان. دونك هاد 1 sur 6 facteur de un moins 1 sur 3 راه عندنا supérieur ou égal à un plus 1 moins 1 sur 3. Donc هذه راها supérieur ou égal à un plus 1 moins 1 sur 3. مزيان. إلا درنا قانون التعدي لا ترانزيسيون وضربنا على هذه غتبقى عندنا un plus 1 moins 1 sur 3 inférieur ou égal à 2 sur 3 fois 1 sur 6 à la puissance n plus 1. هذا القانون ترانزيسيون كنقولوا ان 3 inférieur à 4 inférieur à 5 n'est-ce pas. دونك نقدر نقول ان 3 inférieur à 5، يعني سي لو ميم برينسيپ. دونك باغ ريكيرونس حتى هو تري سامبل باش تحل هاد لا كيسيون. لا دوزيام ميثود، حيت لوبجيكتيف ديال هاد لا فيديو هادي ماشي فقط تعرف جميع الطرق، تخدم باي وحده بغيتي وتعرف جميع الاحتمالات. مزيان، نقدر نمشي من هادي ونبين هادي كيفاش. دابا هادي صالحه بور تو ان ابارتيان ا لونسومبل ان 0 1 2 3. دونك فين غيكون ان بور ان نكتبوها بور ان est égal à 0. راه ما نمشيوش باغ ريكيرونس، غير غنكتبوها. دونك عوضوا ليا ان بزيرو غتولي عندنا u1 moins 1 sur 3 inférieur ou égal à 1 sur 6 facteur u0 moins 1 sur 3. On a remplacé n par 0. D'abord, on va dire pour n est égal à 1. Remplacer n par 1. On va dire 1 plus 1, 2, moins 1 sur 3, inférieur ou égal à 1 sur 6, facteur de u1 moins 1 sur 3. Et là, pour n est égal à 2. On va dire u à la 3, moins 1 sur 3, inférieur ou égal à 1 sur 6, facteur de u2 moins 1 sur 3. Et ainsi de suite. D'abord, il faut remplacer n par n moins 1. Donc, je vais 0 jusqu'à n moins 1. n moins 1 plus 1, il y a n. Donc, un moins 1 sur 3, inférieur ou égal à 1 sur 6, un moins 1 moins 1 sur 3.
دونك دابا اش غندير tout simplement غنمشي نضرب هاد لي بروبوزيسيون في بعضياتهم. دونك je vais remarquer انني نقدر نريدوير par u1 moins 1 sur 3 u1 moins 1 sur 3 حيت هادشي كله غيولي في ان كوتي وهادشي كله غيولي في ان كوتي متفقين كلشي مضروب في بعضياته. دونك جو بو ريدوير، ولكن اول حاجه كما قلنا خصنا نتحققوا انهم جوجهم بوزيتيف، وحنا بينا بلي un moins 1 sur 3 supérieur strictement à 0، يعني كما كان n من لونسومبل n وإلا كان كيساوي واحد ولا جوج راه نقدروا نختزلوا تو سامبلومون. عاوتاني تختزل هذه مع هذه، هذه مع الاخرى اللي غتكون تحت منها، وهذه مع هذه ايتترا. واش متفقين؟ دونك هنا اش غادي يبقى عندك؟ غتبقى عندك انفيريور ريغال، هنا غادي يمشيو هادو كاملين غتبقى عندك غير ان موان 1 sur 3، هنا 1 sur 6 fois 1 sur 6 fois 1 sur 6، donc tout simplement 1 sur 6 à la puissance quoi. à la puissance quoi هو هاد العدد ديال السطور، والعدد ديال السطور راه كنحسبوه بحال العدد ديال لي تير. tout simplement كنمشيو نشوفو لو بلو غران انديس موان لو بلو بتي انديس بلس. نقدر نمشي نشوف لو بلو غران انديس اللي هو ان موان لو بلو بتي انديس موان 1 بلس 1 وغتعطيني ان، ونقدر ناخذ بعين الاعتبار يعني بهاد لي تيرم اللي كاينين هنا وماشي هادو، يعني لو بلو غران انديس ان موان 1 موان 0 بلس 1 وغيعطيني لا ميم ريبونس. ضروري خصهم يعطيوني لا ميم ريبونس. دونك تو سامبلومون à la puissance n. مزيان، وغتبقى ليا u0 moins 1 sur 3. u0 راه هي 1، دونك 1 moins 1 sur 3 و 1 moins 1 sur 3 راه هي 2 sur 3. وشوفوا واش هذه هي اللي طلبوا منا نبينوا pour tout n appartient à l'ensemble n. Et maintenant, on passe à la quatrième question. On pose que Vn, nouvelle suisse, est égal à 1 moins 1 sur 3 un pour tout entier naturel. A. Montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 6. Tout simplement, باش نبين واحد la suite géométrique, كنمشي من Vn plus 1 jusqu'à obtenir Vn fois quelque chose. دا quelque chose راه هي la raison، يعني خصنا نلقاو Vn fois 1 sur 6 في هذا لو كا. بيان سور تقدر تمشي ديريكتومون تحسب Vn plus 1 sur Vn وتسنى تخرج لك 1 sur 6، ولكن قبل ما دير هاد ليطاب خصك تاكد ان Vn راها نون نول، حيت لو دينوميناتور ما خصوش يكون نول pour tout n appartient à n. دونك من الافضل انك تمشي بهذه بلا ما تبين الاولى. دونك Vn plus 1. Tout simplement, je vais remplacer n par n plus 1 في la relation اللي عندي. Donc 1 moins 1 sur 3 un plus 1. مزيان، هذا هو l'objectif ديالي نعقل عليه. Est égal à 1 moins 1 sur 3 fois un plus 1, je vais la remplacer par son expression. 3 fois 6n, il y a 18 un. 1 plus 15 un. Donc là, je fais l'inverse. Est égal à 1 moins 1 plus 15 un sur 18 un est égal. Là, le dénominateur commun 18 un. 1 fois 18 un, ça fait 18 un. Moins 1 moins 15 un. هاد الموان داخل عليهم بجوج. مزيان. Donc هنا 18 un moins 15 un, ça fait 3 un moins 1 sur 18 un. هنا كيبان ليا نقدر نفاكتوريزي par 1 sur 6. نشوفوا. Donc 1 sur 6 facteur de 3 un moins 1 sur 3 un. Bien sûr, il a développé, غنعاود نلقى هذا 6 fois 3 un, ça fait 18 un. دابا هما بغاو 1 sur 6 fois Vn. انا لقيت 1 sur 6، خصني نمشي نشوف هذه واش هي Vn. ضروري خصها تكون هي Vn. هنا نقدر نفرق la fraction. Donc je vais obtenir 1 sur 6 facteur de 3 un sur 3 un, ça fait 1. Ou moins 1 sur 3 un. وهذه راه هي Vn fois Vn. Donc tout simplement دابا ما غيبقى ليا نقول الا ان Vn est une suite géométrique, sa raison 1 sur 6. B. Calculer Vn puis Un en fonction de n. نبداو Vn. Vn بينها géométrique.
tout simplement نقدر نخدم la relation ديال le terme général. Donc Vn est égal à le premier terme fois Q à la puissance n moins l'indice du premier terme. Donc je remplace Vn est égal à le premier terme في هذا le cas. نشوف واش عندي problème مع V0. إلا مشيت نحسب V0 est égal à 1 moins 1 sur 3 fois V0. Pardon, U0 est égal à 1 moins 1 sur 3 fois 1. Donc 1 moins 1 sur 3 vaut 2 sur 3. Donc le premier terme 2 sur 3 fois la raison 1 sur 6 à la puissance n moins l'indice du premier terme. Puis maintenant V0 le premier terme, son indice 0, n moins 0 ça fait n. Donc j'ai écrit Vn en fonction de n. Et maintenant on passe à Un. D'abord on a Vn en fonction de n. نقدر نعوضها داك la relation اللي كتربط Vn مع Un et je trouve Un en fonction de n. Très bien. Donc on avec la relation Vn est égal à 1 moins 1 sur 3 Un. Par équivalence, Vn moins 1 est égal à moins 1 sur 3 Un. Voilà. Par équivalence, je multiplie les deux côtés fois moins 3. J'obtiens moins 3 Vn plus 3 est égal à moins 3 sur moins 3, ça fait 1. Voilà, donc 1 sur Un. Voilà. Par équivalence, je fais maintenant l'inverse pour obtenir Un. 1 sur 3 moins 3 Vn est égal à Un. Voilà. D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer Vn par son expression qui est en fonction de n. Voilà. Qu'est-ce que je vais obtenir? Un est égal à quoi? 1 sur 3 moins 3 fois 2 sur 3 fois 1 sur 6 tout à la puissance n. Voilà. Donc là, je peux réduire par 3. Voilà. Par équivalence, Un est égal à 1 sur 3 moins 2 fois 1 sur 6 à la puissance n. C'est comme ça. Et dernièrement, c'est la question des sommes. Voilà. Donc, on a Sn et Tn. Premièrement, déterminer Sn en fonction de n. Donc, on calcule Sn. Sn est égal à quoi? Sn est égal à sigma de Vk avec k varie de 0 jusqu'à n. خصنا نفهموا هاد الكتابه مزيان. هاد سيغما هادي tout simplement هي la somme. Donc tu vas mettre plus 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 etc. هاد v اللي هنا هو لو تيرم جينيرال ولا داك لا كونستانت اللي غادي تبقى عندي في هاد لا somme. Donc tout simplement غنخلي v في جميع لي تيرم اللي بغينا نقول. فوالا. هاد كا هي لا فاريابل يعني هي اللي كتغير. كيقول لك هنا مناش كتغير كيفاش كتغير il varie de 0 jusqu'à 1 يعني من 0 ل 1 2 etc jusqu'à arriver à n. Voilà. Donc هذه اش كتعني. Donc انا كنعرف بلي Vn une suite géométrique يعني c'est très très facile انني نحسب هاد la somme. est égal à quoi tout simplement la relation ديالي هي 1 moins la raison في le numérateur la raison هي 1 sur 6 في هاد le cas sur 1 moins 1 sur 6 في le dénominateur. 1 sur 6 qui est le numérateur, et la raison, qu'on dit la puissance, le nombre de termes. Comment je peux calculer le nombre de termes? Le plus grand indice n moins le plus petit indice 0, n moins 0 ça fait n plus 1. Il y a n plus 1. Donc n plus 1 fois le premier terme, les rois v0, 2 sur 3. Très bien. Est égal à quoi? Donc هنا نقدر ندير petite simplification نقدر نخليها بحال هكا. علاش؟ حيت انا حسبت la somme en fonction de m. Voilà. Donc 1 moins 1 sur 6, 6 sur 6 moins 1 sur 6 ça fait 5 sur 6. هنا تبقى 1 moins 1 sur 6 à la puissance n plus 1 fois 2 sur 3. هنا تقدر تحبس تقدر تكمل يعني tu es libre. Voilà. Donc هنا par exemple نديرو l'inverse. غتولي عندنا 6 sur 5 fois 1 moins 1 sur 6 à la puissance n plus 1 fois 2 sur 3. Et je peux développer 6 sur 5, donc on va obtenir 6 sur 5 moins 6 sur 5 facteur de 1 sur 6
tout à la puissance n plus 1. Voilà. Tout fois 2 sur 3. Et ainsi de suite. Donc, on va de cette manière. Sn. Maintenant, on passe à la deuxième somme. Tn. Voilà. Tn est égal à quoi? On déduire que Tn est égal à cette expression. Et on déduire, et la question précédente, c'est pour cela que nous voilà. Sigma de 1 sur UK avec k varie de 0 jusqu'à n. Donc, on ne dire k est égal ou de 0 jusqu'à n, donc c'est le même. Voilà. Est égal à quoi? Comme on a dit, sigma signifie une somme. Voilà. 1 sur i, il y a la constante qui est la somme. Donc 1 sur i, 1 sur i, 1 sur i, 1 sur i, 1 sur i. Voilà. La variable qui fait que tu les indices qui varient de 0 jusqu'à n. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à obtenir n. Voilà. Donc, comment je peux calculer cette somme? أنا عندي U. UN. Elle est une suite عندي ولكن ما عرفتش واش جيومتريك ou bien arithmétique. Donc اش يمكن لي ندير؟ هنا ضروري ما ندخل VN حيت هي بوحدها لا سويت اللي عندي جيومتريك اللي نقدر نحسب ليها لا سوم. واش متفقين؟ دونك كيفاش غادي ندخل VN؟ تو سامبلومون غنرجع لك لا غولاسيون اللي كتربط ليا VN مع UN. وراه كنا من قبل برهنا ان UN est égal à quoi؟ UN est égal à 1 sur 3 moins 3 Vn. Donc, il a pris 1 sur Un, et le terme général, par équivalence, 1 sur Un est égal à l'inverse tout simplement. Donc, 3 moins 3 Vn. Voilà. Donc, 1 sur U0, je vais remplacer par 0. Voilà. Donc, est égal à 3 moins 3 V0. 3 moins 3 V0. 1 sur U1 est égal à 3 moins 3 V1. 3 moins 3 V1, etc. jusqu'à 1 sur UN est égal à 3 moins 3 VN. Voilà. Très bien. D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Alors, la somme اللي نقدر نحسب هي V0 plus V1 plus jusqu'à VN. يعني ما نقدرش نحسبها مع moins 3 مع 3 يعني je dois simplifier. غنزوم هاد لي 3 مع بعضياتهم حيت نقدر نحيد لي بارونتيز عندي une somme donc 3 plus 3 plus etc plus 3 يعني هذه une somme ديال لي 3 حنا غنشوفوا كيفاش غنحسبوهم. Après moins 3 V0 moins 3 V1 moins 3 jusqu'à moins 3 VN. Voilà. هنا نقدر bien sûr le factoriser par moins 3 et je trouve V0 plus V1 plus jusqu'à VN. Voilà. 3 plus 3 plus 3 كي غندير نحسبها tout simplement غادي نضرب 3 في هذا لو نومبر ديال 3. واش متفقين؟ يعني شحال كاين من 3 انا ما نقدرش نعرف من هنا. يعني غنرجع للسطر اللي قبل. هذا السطر اللي قبل فيه دي تاع يعني نقدر وشحال ما كاينه ديال 3 كاينين ديال لي تاع. دونك راه لو نومبر دو تاع راه هو لو نومبر دو 3. فوالا. دونك باش نحسب لو نومبر دو تاع tout simplement le plus grand indice اللي هو n ou le plus petit indice اللي هو 0 plus 1 donc ça fait n plus 1. Voilà. Moins 3. هاد V0 plus V1 jusqu'à Vn حسبناها bien sûr في la même question لقيناها هي هاد l'expression. Donc je vais la remplacer. Est égal à 3 moins 3 fois 2 sur 3 pour réduire facteur de 6 sur 5 moins 6 sur 5 fois 1 sur 6 tout à la puissance n plus 1. Voilà. Donc maintenant je peux réduire par 3. 3 fois n ça fait 3n, 3 fois 1 ça fait 3, voilà, moins 2. Ou dis-moi, il va regarder l'expression اللي بغيت نوصل ليها. علاش je vais développer حيت فين نضرب moins 2 fois moins 6 sur 5, là je vais trouver 12 sur 5 fois 1 sur 6 à la puissance n plus 1. Oui, il est عندي هنا. C'est comme ça, voilà. Donc moins 2 fois 6 sur 5 ça fait moins 12 sur 5. Moins 2 fois moins 6 sur 5, ça fait plus. Moins fois moins, ça fait plus. Plus 12 sur 5 fois 1 sur 6 à la puissance n plus 1. Voilà, donc l'expression بدات كتسامبليفي. بدات كتشبه Tn. Je peux simplifier 3 moins 12 sur 5. Voilà, est égal à 3n. Le dénominateur commun, 5. 3 fois 5, ça fait 15, moins 12, ça fait 3. Voilà, donc plus
3 sur 5 وهي اللي عندي plus 12 sur 5 fois 1 sur 6 fois la puissance n plus 1 voilà وهذه هي Tn. J'espère bien تكونوا استفدتوا شويه من هذا l'exercice. الا بغيتوا بلو d'exercice ان شاء الله تلقاهم في الديسكريبسيون. وما تنساش الا عجبتك لا فيديو ابونيفو بارطاجي مع صحابك والله يعاونكم. وإلا عندكم شي سؤال ولا اقتراح هذا هو الانستغرام ديالي.